2025 बोर्ड परीक्षा पिला माने ए बोर्ड परीक्षा पाई काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा सजबाज करि सारलाणी एवं केमिति केमिति नुआ नुआ नोटिस सब बाहर करछंती इंटरनल एग्जामिनेशन पाई मध्य नुआ चिठी आछिची देखिबा चलंतु जिबा एठिकी नोटिस पाखको तो नोटिफिकेशन को जाई व्यू मोर कले आमे देखि परिबा ए सीएचएससी वेबसाइट रे फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर माने तुमर एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स हो गलानी तेणु आज जदि आम क्लिक करवा ताहले एठी जो आसीबो देखंतु पिला माने कोन अछि ना प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर मान को चिठी आइछि दे फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एचएस एग्जामिनेशन 2025 माने 2025 रो एग्जामिनेशन पई 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई माने एग्जाम रूम बा हॉल तुम मानकर एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स हबो नहीं तो सेतिरे कोन रहिबो एकोमोडेशन ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज माने बेंच टेबल एगुडी को सब रहिबो सीसीटीवी सर्विलेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड एडजेसेंट एरिया सीसीटीवी सर्विलेंस माने सीसीटीवी अंडर तमे परीक्षा दबो प्रैक्टिकल रूम रे भी सीसीटीवी रहिबो जोटी भी एग्जाम सेंटर अच्छी सीसीटीवी रहिबो मेकिंग प्रोविजन ऑफ पावर बैकअप्स फॉर एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑफ सीसीटीवी पावर बैकअप रहिबो जोटा कि सीसीटीवी पाई रहिबो जेमिति कि बंद न हुए इंटरनेट एंड रिमोट एक्सेस कनेक्शन कनेक्टिविटी टू डायरेक्ट वॉच ऑफ द एग्जाम हॉल्स माने इंटरनेट रहिबो जा पर कि एग्जाम हॉल को से माने देखि परिबे भुवनेश्वर रु एवं माने सेंटर रु देखि परिबे परमानेंट बाउंडरी वॉल्स भी रहिबो जेमिति कि बाहरु केही आसिकी कॉपी न दियंती नहीं देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड सेल्फ डिक्लेरेशन थ्रू ईमेल टू द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस बाय 29/2024 positively regarding fulfillment of the above criteria to declare as independent examination center तेणु इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर पर डिक्लेयर करिया को पड़िबो जे आमर एमती अच्छी सीसीटीवी अच्छी एवरीथिंग अच्छी ठीक अच्छी तेणु एटा गोटे चिठी आछि तापरे एगुडी को लिस्ट ऑफ न्यूली नुआ नुआ बहुत गुडे माने कॉलेज बा स्कूल हेची तमरो एग्जाम सेंटर तेणु नुआ देखिया को गले 109टी नुआ सेंटर हेची ओके तापरे आउ गोटे कौन इंटरनल एग्जाम पाई गाइडलाइन बाहरी पड़ी तेणु देखिबा इंटरनल एग्जाम पाई कौन नुआ गाइडलाइन बाहरी ए जो नुआ गाइडलाइन रे कौन बाहरी लेखा अछि एटा देखंतु पिला माने सेही माने इंटरनल गाइडेंस टाकू आउ थरे 28 तारिख आउ पोस्ट करा जायछि 28 अगस्त पोस्ट करा जायछि देखिबा किछि चेंज हेछि कि देखंतु पिला माने एठी कोन ना जोटा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रे तुमे जानिचो 70 आ 30 एग्जाम हुए वर्तमान इंटरनल असेसमेंट हबो कहार ना एनुअल मार्क जहार 100 थिबो एवं 80 माने 20 रे इंटरनल एग्जाम 20 मार्क रो हबो तेणु एमआईएल ओडिया जेमिति कि अलगा सब्जेक्ट रे जोटा कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेइथिरे तमरो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रे हबो इंटरनल तो इंटरनल असेसमेंट विल बी हेल्ड 11th क्लास रो भी हबो 12th क्लास रो भी हबो द यूनिट प्रोपोर्शन डेडिकेटेड टू इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क आउ 12th विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनुअल इंस्टेंट एग्जामिनेशन माने जो इंटरनल एग्जामिनेशन रो जो इंटरनल असेसमेंट रो यूनिट 1 अछि किंबा जो पोर्शन भी आसीबो सेटा एक्सक्लूड हबो टोटल मार्क्स टू बी अवार्डेड टू ए स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट पेपर हैविंग इंटरनल असेसमेंट नहीं कि तो इंटरनल असेसमेंट जहार अच्छी टोटल मार्क्स ऊपर हबो कहीं 100 मार्क जदि अच्छी ताले 20 मार्क चली जीवो तमरो कोठी की ना 20 मार्क चली जीवो तमरो इंटरनल असेसमेंट रे आ 80 मार्क तमरो परीक्षा हबो ठीक अछि तेणु एटा होची कथा आ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड भाव रे तमरो मिसी जीवो 20 रु जेतिकी 80 रु सेतिकी 80 रु जेतिकी दीटा कम मिसी जीवो एवं एठी बारिची कोन ना जो 80 मार्क रो हबो एनुअल एग्जाम रे हबो सेतिरे फर्स्ट यूनिट टा आसीबो नाही ठीक अछि तेणु द इंटरनल असेसमेंट सिस्टम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 24-25 माने जो 25 रे बोर्ड एग्जाम होबो तांकरी पई एटा नहीं कि देयर विल बी वन इंटरनल असेसमेंट फॉर ईच ऑफ द पेपर सब्जेक्ट्स गोटी इंटरनल असेसमेंट हबो 11th रे भी हबो 12th रे भी हबो
The schedule for internal assessment for class 11th will be notified by the head of the institution. Internal assessment test for class 12 shall be held as per the schedule mentioned in the academic calendar. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ internal assessment ଯୋଉଟା ହବ academic calendar ଅନୁସାରେ ହବ and notified by the council, to be notified by the council in due course of time. ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବତେଇବେ. The question papers for internal assessment test are to be set by the respective teacher. तुमर कॉलेज रो टीचर माने ही क्वेश्चन सेट करिवे, आंसर भी चेकिंग करिवे, इवैल्यूएट करिवे, मार्क मध्य तुमर फीडिंग करिवे. किंतु मार्क गुड़िक पूरा टॉप कॉन्फिडेंशियल रहिबो, जम्मा तुमको बता जिवो नाही. तेणु 12th रो मार्कटा The marks awarded in internal assessment 12th are part of annual exam HS examination. ସେଥିପାଇଁ confidence ରହିବ, ମାନେ confidential ରହିବ. ଏବଂ internal assessment marks of the corresponding answer script of class 12th are to be preserved. 6 ମାସ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଲା ପକେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ will be there in place of internal assessment, ଯୋଉଟା କି କାହାର ନା ଯେଉଁମାନେ କି କମର୍ସ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ରହିବ, ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ରହିବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହିବନି. ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଅଛି, 20 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଦେଖ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ନା 1 ଗୁଣନ 5 5ଟି MCQ ଆସିବ. ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 into 3, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 into 3 ମାନେ 3ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ 3 ମାର୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଟୋଟାଲ 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ. ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜାଣିଗଲ ସମସ୍ତେ. ତେଣୁ ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟର ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି. ତେଣୁ କେମିତି ଆସିବ. 11th ଦେଖ ଇଂରାଜୀ, ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନେଇକିରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ. ଆଉ 12th ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 12th ଦେଖ, ତେଣୁ 12th ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି, ତାପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି. ତୁମେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ. MIL ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏବଂ MIL ଓଡ଼ିଆର 12th କ୍ଲାସ୍ର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ୍ର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ର କ'ଣ ଦେଖ. ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ MIL ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି. ହିନ୍ଦୀ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ MIL ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ MIL ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି. ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି. ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରୁଛ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ଆଉ 80 ମାର୍କରୁ ଆସିବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର. ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର 12th କ୍ଲାସ୍ 12ର ବି ୟୁନିଟ୍ 1 ଆସିବ, ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ 80 ମାର୍କରୁ. ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଦେଖିପାରୁଛ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆସିବ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର 12th ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 1, ସୋସିଓଲୋଜିରେ ୟୁନିଟ୍ 1, ଲଜିକ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ 1. ତାପରେ IRPM ଦେଖିପାରୁଛ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ. ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବ, ଆଉ ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବ. ତେଣୁ ପ୍ରିପେୟାର କର. ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କ ତୁମର ମିଶିବ. ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ. ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ.